नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज चलतु आम जाना OSSC जो फार्मासीस्ट एवं MPHW एग्जाम टी होता तार ऑफिशियली कटअप केते जीवो कहीं आपण तो बहुत गुड़े कटअप रिलेटेड वीडियो देखी सारी थे कि आम सेमती किसी करना आम बास समस्त कटअप एनालिसिस को प्रथम भलरे ऑब्जर्वेशन करूँ आमर निज वीडियोटी आनीचु जो आप कम्प्लीटली भलसे पूरा डिटेल्स भाव में ऑब्जर्वेशन टी आप जानीपर ऑब्जर्वेशन टी बास खाली एनालिसिस नुहे आमर ऑब्जर्वेशन टी पूरा फैक्ट बेस एवं पूरा तथ्य अनुसार आपन को हम कम्प्लीटली बुझेदेवी आपड़ से पूरा वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु एवं आम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जेपरिक आपण मैंने जानिथिबे जे एथरकर क्वेश्चन लेवल पूर्व वर्ष एग्जाम भली सहज नथिला किंतु अनेक गुड़िए पिला क्लेम करुछंती जे से माने किए 70 75 एमती कि किछि पिला 85 90 रखिथिबार मध्य क्लेम करुछंती किंतु जोटा कि आपण भी जानिथिबे जे संभवपर नुहे कहीं जो भली पिला जो मैंने जदि 85 90 रखिछंती तो से माने OSSC एग्जाम रे जदि रखि पारुछंती तो से माने अन्य सेंट्रल लेवल एग्जाम रे तो ऑलरेडी बजै दबा कथा ता माने हुए तो किछि पिला सत कहउछंती किछि पिला मिछ भी मध्य कहउछंती तो आपण सेटा को विश्वास करंतु नै आपण बस देखिबे जे केते पिला हमर अप्लाई करितले आम अप्लाई करिथिबा पिला संख्या मोट हला 14033 जण किंतु से देखिए जे 2000 पाखापाखि पिला जे एग्जाम जो मैंने एग्जाम ही अटेंड करना कि एग्जाम दे ना तो से 2000 माइनस करदेला आमर मोस्टली एग्जाम देइछंती पाखापाखि 12000 पिला आपण मैंने जानिथिबे जे आम फार्मासिस्ट रे मात्र अनरिजर्व्ड पिलांको पई खास करी कहूची मात्र 7टी पोस्ट थिला आउ जहाँ पोस्ट थिला मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पिला जो थे बी फार्मा एवं डी फार्मा एलिजिबल नुह केवल फार्मासिस्ट पोस्ट रे दुही एलिजिबल एवं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो मैंने अच्छा से केवल डिप्लोमा इन फार्मासी थिबा पिला एलिजिबल तो जदि आपण देखिए तो ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रे कटअप कम रहिबो फार्मासिस्ट रे कटअप निश्चिंत 70 ରୁ 75 प्लस पर कटअप जाइपारे जोटा कि अनरिजर्व्ड पिलांको पई किंतु SC ST पिलांको कटअप केबे हेले एते जीवन कहीं ना सेतिक पिला पोस्ट बहुत थिला पाखापाखि 200 पाखापाखि पोस्ट अच्छी मात्र 7टी पोस्ट एवं फीमेल मानकर किछि पोस्ट काटिदेले 25-30 पोस्ट जहाँ भी थिला काटिदेले अन्य सब पोस्ट थिला SC ST वालांको पई तो SC ST कटअप केबे हेले एते जीवन SC ST कटअप हार्डली फार्मासिस्ट पई 40 प्लस ही रहिबो ताठू अधिक केबे हेले जीवन नहीं एटा मोर निज एक्सपीरियंस एवं अभिज्ञता अनुसार एवं सब कटअप एनालिसिस डिटेल्स से कला परे मु आपन कहूची जे 40 प्लस 40 ରୁ 45 भीतर ही SC ST कटअप रहिबो हुए तो ताठू भी कमी पारे किंतु आमे धरि जिबा जेतु कोविड 5 मार्क अच्छी गुड़े पिला SC ST पिला हेतु जो माने कोविड ड्यूटी मध्य करथिले तो सेहिथि पई आमे कटअप टी को 40 ରୁ 45 भीतर ही सेमानकर रखिबा कहीं 40-45 ही बहुत आपण अन्य एग्जाम भी देखिदेवे जे केबे हेले कटअप एते जाएनी खास करी SC ST पिलांकर आ ए भली प्रोफेशनल फील्ड रे आपण 2021 मसिया एग्जाम भी देखिबे सेथरे भी कम कटअप थिला जेतु एथर को क्वेश्चन लेवल एते हार्ड थिला सही सकासे मु जेति की एनालिसिस करिली तो 40 ରୁ 45 भीतर ही तांकर जीव हुए तो ताटू कम जाई पारे किंतु अधिक केबे जीव नाही जेहेतु बी फार्म एलिजिबल अच्छी तो 40 ରୁ 45 ही कटअप रहिबो एवं देखिबे जो MPHW मेल कथा जो पोस्ट टी रहिला सेथिरे पोस्ट अच्छी केते सब 1451टी पोस्ट अच्छी एवं सही पोस्ट मध्यरु देखिबे जे सबुठ अधिक पोस्ट ST पोस्ट अच्छी जोटा कि 635 आ आपण जानि छथि जे ऑल ओडिसा रे एते फार्मेसी पिला पुनी ST रे एलिजिबल हवा तो बहुत मुश्किल तो ST रो हाईली कटअप 30 ରୁ ही 30 रहिबो कना 30 ରୁ तळु तो नहीं हबन जदि सरकार कौन मत नेला अलग कथा किंतु 30 ही ST रो कटअप रहिबो एवं संपूर्ण सीट केबे भी फिलअप हो नहीं जो 635टी पोस्ट अच्छी से संपूर्ण फिलअप नहीं कहीं ऑलरेडी आपड़ देखिए जे फार्मासिस्ट रे 150 प्लस केवल SC ST पिलांको पे ही रोची तो सेठी 150 फिलअप हो पुणी एपटे आहरी 635 खाली ST फिलअप होगा मुस्किल तापर रहा SC पोस्ट जोटा कि रहिले 262 जन
ତ ସିଏ ବି ଯେମିତି ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁମାନେ SC ST ପିଲା କିଛି ଜଣ ପିଲା ହୁଏତ ଅଧିକ ମାର୍କ ସ୍କୋର ବି କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିବେ ତ ସେମାନେ କେବେ MPSW ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଅଧିକ ପିଲା ସେମାନେ କେବେ MPSW ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେନି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ 40-42 ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଥିବେ SC ST ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 60+ ବି ରଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ପିଲା ସେମାନେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ ହିଁ ପାଇଯିବେ, ସେମାନେ କେବେ MPSW ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁତିକି ପିଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପିଲା ପାଇବେ, ଆଉ ବାକି SC ST ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁତକ ବି ରହୁଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ SC ST ପିଲା ନେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତ SC ST କଟଅଫ୍ ହାର୍ଡଲି MPSWର 30ରୁ 35 ଭିତରେ ଯିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ କେବେ ହେଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଦରକାର ହେଲେ ଯେଉଁ କିଛିଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେକୁ ଫାଙ୍କା ରହିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା SCBC କଥା। SCBC ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାତ୍ର 7ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତ ତାକୁ ହିସାବ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଜେନେରାଲ ଯେତିକି କଟଅଫ୍ ଯିବ ତାଠୁ 0.5 ଭିତରେ ହିଁ କଟଅଫ୍ କମ୍ ଯିବ। ଧର ଜେନେରାଲ କଟଅଫ୍ ଯେତିକି ବି ଯାଉଛି ତାଠୁ 0.5 କମ୍ ହିଁ ଜେନେରାଲ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ହୁଏତ 0.25 କମ୍ ହିଁ ମାତ୍ର ଯାଇପାରେ। ତ ଜେନେରାଲ ଆମର ରହିଲା କେତେ, ଯେଉଁଟାକି ଅନରିଜର୍ଭଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ସେଥିରେ ରହିଲା 547 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ। ତ ସେଇ 547 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ କେବଳ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫାର୍ମାସି ପିଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ B.Pharm ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ 50-55 ରଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ MPSW ମେଲ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ MPSW ମେଲ୍ କଟଅଫ୍ ବି ଅଧିକ ଯିବ, ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁ କଟଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ 547 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ତା'ର କଟଅଫ୍ ହାର୍ଡଲି 45ରୁ 46+ ଯିବ। ତ ତାଠୁ ଅଧିକ କେବେ ହେଲେ ଯିବନି। 45-46 ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହୁଏତ 47 ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ଯିବନି। କି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି 55-60 ବି MPSW ମେଲ୍ର କଟଅଫ୍ ଯିବ, ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ହେବନି। କାହିଁକିନା ପୋଷ୍ଟ ବି କମ୍ ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟ ବି 547 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ କେବଳ ମେଲ୍ ପିଲା ହିଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଯେଉଁ 12,000 ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ B.Pharm 2 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଅଧା ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, 6,000 ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 6,000 B.Pharm ପିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ 6,000 ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା, ସେଇ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଲ୍ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ତ ସେଇ 6,000ରୁ 1,000 ଫିମେଲ୍ ପିଲା କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ MPSW ମେଲ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତ ରହିଲେ 5,000 ପିଲା। ସେ 5,000ରୁ 547 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ SC ST ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କେବଳ ଧରନ୍ତୁ 547 ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା, ମାନେ ପ୍ରତି 10 ଜଣରେ ଜଣିଏ ପାଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏତେ ୱରିଡ଼ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବଂ କଟଅଫ୍ 46ରୁ 47 ହିଁ, ହାର୍ଡଲି 45-46 ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ହୁଏତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବଂ ମୋ ଆନାଲିସିସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯଦି ମୋ ଆନାଲିସିସ୍ଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଯାହା ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଆନାଲିସିସ୍ ହିସାବରେ ଅନରିଜର୍ଭଡରେ 45-46 ଯିବ, ଏବଂ SC ST 30 ହିଁ ଯିବ MPSW ମେଲ୍ ପାଇଁ, ଆଉ SCBC ତ ଯଦି 45 ଗଲା ତ 44.75 ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ରହିଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କଥା। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାତ୍ର 7 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଅନରିଜର୍ଭଡ ମେଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା 70ରୁ 75 ରହିବ ପ୍ଲସ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ। ବାକି SC ST ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଟା 40ରୁ 45 ରେଞ୍ଜରେ ଯିବ କଟଅଫ୍। ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ଟି ମୋର ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ।